Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. So we read in Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 4, Text 22. आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 बाट। Few shlokas. Naitena dehena hare kṛtāgaso. naitena dehena hare kṛtāgaso. Naitena dehena hare kṛtāgaso. naitena dehena hare kṛtāgaso. Dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. Dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. janma dhikyo mahatām avadya-kṛt. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. naitena dehena hare kṛtāgaso. naitena dehena hare kṛtāgaso. dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatāḥ. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. Please. naitena dehena hare kṛtāgaso. dehodbhavenālam ku-janmanā. Tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. naitena dehena hare kṛtāgaso. dehodbhavenālam alaṁ ku-janmanā. vrīḍā mamābhūt ku-jana-prasaṅgatas. tajjanmadhikyo mahatām avadya-kṛt. Na. Not. Hudaina. Etena. Etena. By this. By this. S. Dehena. Dehena. By the body. By the body. Deha dvara. Hare. Hare. To Lord Śiva. Lord Śiva. Shiva prati. Kṛta-āgasaḥ. kṛtāgasaḥ. Having committed offenses. Having committed offenses. Aparad garera. Deha-udbhavena. deha-udbhavena. Produced from your body. Produced from your body. हजुरको शरीरबाट उत्पन्न. alaṁ. alaṁ. Enough. Enough. धेरै भयो बस ku-janmanā. ku-janmanā. With a contemptible birth. contemptible. निन्दनीय जन्मबाट. vrīḍā. Shame. लज्जा. Mama. मम My. मेरो. abhūt.
abhūt was tha, ku-jana-prasaṅgataḥ, ku-jana-prasaṅgataḥ, from a relationship with a bad person. from relationship with a bad person, नराम्रो व्यक्तिको साथले, That janma, that janma, that birth, that birth, त्यो जन्म, dhik, dhik, shameful. shameful, धिक्कार छ, लज्जाजनक, Yaha, यह who, जो mahatām, mahatām of the great personalities. of the great personalities, महापुरुषहरूको, Avadya-kṛt, avadya-kṛt, an offender. an offender, अपराधी. Translation and purpose His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki. Jai. You are an offender of the lotus feet of Lord Śiva, and unfortunately I have a body produced from yours. I am very much ashamed of your bodily relationship, of our bodily relationship, and I condemn myself because my body is contaminated by a relationship with a person who is an offender of the lotus feet of the greatest personality. हजुर भगवान शिवका चरण कमलका प्रति अपराधी हुनुहुन्छ र दुर्भाग्यवश मेरो शरीर हजुरबाट उत्पन्न छ। मैले आफ्नो यस शारीरिक सम्बन्धका लागि अत्यधिक लज्जा आइरहेको छ र म आफू स्वयंलाई भर्सना गर्दछु कि मैले मेरो शरीर यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धले दूषित भएको छ जो महापुरुषको चरण कमलका प्रति अपराधी छ। Perfect. Lord Śiva is the greatest of all devotees of Lord Vishnu. शिवजी भगवान विष्णुका समस्त भक्तहरूमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। It states, Vaishnavam yathas Shambhu. Shambhu, Lord Śiva, is the greatest of all devotees of Lord Vishnu. भनिएको छ वैष्णवानाम यथा शम्भु, शम्भु अर्थात् शिव भगवान विष्णुका सबैभन्दा ठुला भक्त हुनुहुन्छ। In the previous verses, Satī has described that Lord Śiva is always in transcendental position because he is situated in pure Vasudeva. पछिल्लो श्लोकमा सतीले भन्नुभएको थियो कि शिव सदैव दिव्य स्थितिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ किनकि उहाँ शुद्ध वसुदेव स्थितिमा रहनुहुन्छ। Vasudeva is that state from which Krishna, Vasudeva, is born. So Lord Śiva is the greatest devotee of Lord Krishna, and Satī's behavior is exemplary because no one should tolerate blasphemy against Lord Vishnu or his devotee. वसुदेव त्यो अवस्था हो जसबाट वासुदेव श्रीकृष्ण उत्पन्न हुनुहुन्छ। अतः शिवजी श्रीकृष्णका सबैभन्दा ठुलो भक्त हुनुहुन्छ र सतीको आचरण आदर्श छ किनकि उहाँले पनि भगवान विष्णु या उहाँका भक्तहरूलाई अपमान सहन गर्न सक्नु हुँदैन। Satī is aggrieved not for her personal association with Lord Śiva, but because her body is related with that of Daksha, who is an offender of Lord Śiva lotus feet. सतीलाई शिवको सङ्गिनी हुनुको खेद छैन, बरु यस चीजको खेद छ कि उहाँको शरीर दक्षबाट उत्पन्न भएको छ जो शिवको चरण कमलप्रति अपराधी हुनुहुन्छ। She feels herself to be condemned because of the body given by her father Daksha. उहाँ आफूलाई धिक्कार गर्नुहुन्छ किनकि उहाँको त्यो शरीर उहाँको पिता दक्षद्वारा दिइएको थियो। Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, once again, translation. It's very strong, very heavy words that daughter actually saying to her father, Daksha. हामी फेरि एकचोटि अनुवाद पढ्छौँ। वास्तवमा अत्यन्त भारी र एकदम आश्चर्य लाग्दो कुरा छ कि कसरी एउटा छोरीले आफ्नो पितालाई यसरी चाहिँ गाली गर्दैछिन्।
in Vedic culture, actually, we know that we very respect elders. वैदिक सभ्यता अनुसार त आफूभन्दा अग्रजहरूलाई धेरै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ. And father, mother is considered like first guru, and they're very respectful. र मातापितालाई त प्रथम गुरुको रूपमा मानिएको छ र उहाँहरू अत्यन्त सम्माननीय स्थानमा हुनुहुन्छ. And here Satī saying so heavy words actually. र यहाँ माता सतीले यति भारी शब्दहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ. You are an offender of the lotus feet of Lord Śiva, and unfortunately I have a body produced from yours. I am very much ashamed of our bodily relationship, and I condemned myself because my body is contaminated by a relationship with a person who is an offender of lotus feet of the greatest personality. हजुर भगवान शिवका चरण कमल प्रति अपराधी हुनुहुन्छ र दुर्भाग्यवश मैले यो शरीर हजुरबाटै पाएको छु. मलाई आफ्नो यस शारीरिक सम्बन्धका लागि अत्यन्त लज्जा भइरहेको छ र म आफू स्वयंलाई भर्सना गर्दछु कि मेरो शरीर यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धले दूषित भएको छ जो महापुरुषको चरण कमल प्रति अपराधी छ. Actually, this story of Daksha, Shiva and Satī, it is have very deep meaning for us also. वास्तवमा यो शिवजीको दक्ष प्रजापति र सती माताको जुन कथा छ यो हामीहरूको लागि पनि गहिरो अर्थ राख्दछ. And actually main idea of the story is that if somebody offender of great devotees, he has no excuse. र यसको भावना के छ भने कोही व्यक्ति यदि भगवानका भक्तहरूको अपराधी छ भने त्यसबाट बच्ने कुनै बहाना हुँदैन. And from this shloka we can see the importance of association. र यो श्लोकबाट हामीले देख्न सक्छौं संघको महत्त्व कति छ भनेर. Actually, usually we are saying like flock and feather goes together. That somebody like from tree, some produce some fruit up, for example. Yeah, it is has the same quality as the tree. जस्तो कि अंग्रेजी भाषामा भन्ने गरिन्छ उस्तै प्वाख भएका चराहरूसँगै उड्ने गर्दछन्. त्यस्तै कुनै वृक्षमा फल फल्छ भने त्यो फलमा सम्पूर्ण वृक्षको स्वाद आउने गर्दछ. That's why usually if in some family they are concentrated professionally in some activities, usually children also follow and doing the same. त्यसैले कुनै परिवारमा कोही व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै व्यावसायिक कार्यमा लागिरहेका छन् भनेदेखि उनीहरूको सन्तानहरू पनि त्यो उदाहरणलाई देखेर त्यसै अनुरूप पालन गर्ने प्रयास गर्छन्. That's why we are saying that what children are educated in childhood, they develop such qualities, and it will be like some program for all their life. त्यसै कारणले गर्दाखेरि बालावस्थामा जुन बच्चाहरूमा एउटा सभ्यता स्थापित हुन्छ त्यो सारा जीवनको लागि एउटा कार्यक्रमको रूपमा स्थापित हुन्छ. Yeah. The same for devotees. In Bhagavad-gītā it is mentioned that 4 types of people that come into to the Lord, who is in have some problems, who are suffering, who are inquisitive, who have some material profit and wise. भगवत गीतामा बताइएको छ 4 किसिमका व्यक्तिहरू भगवानको चरण कमलमा आउने गर्दछन्. जो व्यक्तिहरू दुःख पाएका छन्, जो अर्थार्थी छन्, जिज्ञासु छन् र ज्ञानी छन्, यी 4 किसिमका व्यक्तिहरू आउने गर्दछन्. Yeah, but they can develop pure bhakti only by association with pure devotees. तर तिनीहरूले पनि भगवानको शुद्ध भक्ति उत्पन्न गर्न सक्छन् केवल मात्र भक्तको संगद्वारा. And actually it is in many places in Bhagavad-gītā, in Srimad Bhagavatam, it is mentioned that only by good association with devotees is possible to develop bhakti, pure bhakti. र भगवत गीता र श्रीमद् भागवतमका कयौं भागहरूमा वर्णन गरिएको छ कि यस्ता शुद्ध भक्तहरूको संगद्वारा मात्र यस्तो शुद्ध भक्ति उत्पन्न हुन सक्छ. Because devotee
he is a person Bhagavata, like you have two Bhagavatas, Bhagavatam book and Bhagavatam person. किनकि भन्ने गरिन्छ भक्त भनेको एउटा भक्त भागवत हो, दुईटा भागवत हुन्छ, एउटा त पुस्तक भागवत, अर्को भक्त भागवत. That's why it is mentioned that association with devotees is so special and need for every devotee who is serious. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भगवत भक्तिको मार्गमा जो व्यक्ति पनि गम्भीर छन् उनीहरुको लागि भक्तहरुको संग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. Can you find one sloka 1:18-13? 1:18-13. Yeah, 1:18-13. It is it is one shloka in Srimad Bhagavatam where is mentioned that even one moment of association with great devotees give big benefit in our life. श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएको छ कि भक्तसँगको एक क्षणको संगले पनि हामीहरुको लागि अत्यन्त ठूलो कार्य गर्ने गर्दछ. And this shloka actually repeated 2 times in Bhagavatam, in first canto and in first and fourth canto. र यो श्लोकलाई श्रीमद् भागवतमा दुईचोटी दोहोर्याएको छ, प्रथम स्कन्धमा पनि चतुर्थ स्कन्धमा पनि. तुल्यमलवनपि न स्वर्गं न पुनर्भवं भवात् संगी संगस्य martanayam kim utashishah. So the value of a moment of moment's association, moment of association with devotees of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benediction in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. भगवानको भक्तहरुको एक क्षण मात्रको संग पनि स्वर्ग प्राप्ति या यो भगवत भव संसारबाट पार हुनेसँग त तुलना गर्न सकिँदैन भन्देखि यो भौतिक संसारको तुच्छ सुखहरुसँग त के तुलना गर्नु. So and Srila Prabhupada also gives some comments that even reach some heavenly planets like Brahmaloka for devotees it is not the aim of their life. र श्रील प्रभुपादले तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि ब्रह्मलोक जस्ता उच्च श्लोकहरुमा जान पनि भक्तहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रहँदैन. Association with pure devotees give to us opportunity to be with Krishna. भक्तहरुको संगले त हामीलाई कृष्णसँग बस्ने अवसर प्रदान गर्दछ. You remember maybe the story, I don't want to tell this long story, when one sinner asked this question to Yamaraj and then to Brahma, to Shiva, what is the value, what is the benefit of one moment association with pure devotee? त यो कथा त धेरै लामो छ, तपाईहरुले सुन्नु भयो कि होला, यसलाई म दोहोर्याउँदिन, तर तपाईले सुन्नु भएको होला एउटा पापी थियो जसले चाहिँ यमराजलाई, त्यसै ब्रह्माजीलाई, शिवजीलाई र पछि भगवान वैकुण्ठमै गएर एक क्षण भक्त संगको फल के हुन्छ भनेर सोधिरहेका थिए. And all of them couldn't say exactly what the benefit exactly. र कसैले पनि भगवानको भक्तको संगको फल के हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै बताउन सकेनन्. And all of them came to Vishnu, and Vishnu told the benefit of one moment of association with pure devotee is association with me. र भगवान विष्णुले भन्नुभयो कि एक क्षणको मात्रै पनि भक्त संगको फल के हो भने उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ. And the sinner, he came already to Vishnu and remained with him, and all demigods, Brahma, Shiva, Yamaraj, they returned back to their duties in material world. र तत्पश्चात त्यो पापीलाई चाहिँ त्यही वैकुण्ठमा छोडेर यमराज, ब्रह्मा, शिवजी सबै चाहिँ फर्केर आफ्नो कार्यमा लाग्नुभयो. And we know many stories in Srimad Bhagavatam where they give such examples of association, the benefit of association with devotees. र श्रीमद् भागवतमबाट पनि यस्ता भक्तको संगको फाइदाहरू के हुन्छन् भन्ने कयौं कथाहरू पाउन सक्छौं. Actually, this topic, this idea of association, it is a main what is important in human life. वास्तवमा यो भक्तहरुको संगको जुन कुरा छ यो मनुष्य जीवनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. Because consciousness of people they develop by association only. किनकि व्यक्तिहरुको जुन चेतना छ यो केवल संगद्वारा तयार हुने गर्दछ. So, look, few examples
Like for example, Dhritarashtra, who was all life very envious and did something against Pandavas. जस्तो कि धृतराष्ट्रको उदाहरण हेर्न सक्छौँ, उहाँ सधैँभरि पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्यालु हुनुहुन्थ्यो र उनीहरूको विरुद्धमा केही न केही गर्न चाहन्थे। In the end of life, he lost everything. He lost all of his sons. He lost kingdom. He not was king. र अन्तिममा त उनले आफ्नो छोराहरूलाई पनि गुमाए, राज्य पनि गुमाए, राजा पनि बन्न पाएनन्। But anyway, he was so attached to be in palace and enjoy somehow. तर पनि उनलाई त्यो राजदरबारमा बस्ने र इन्द्रतृप्ति गर्ने त्यो आसक्ति चाहिँ थियो। But when his brother Vidura came and gave him instructions, such association, change mentality, change consciousness of Dhritarashtra, and the last of period of his life was very successful, and he developed actually bhakti. He became devotee. तर विदुरजीको केही क्षण मात्रको सङ्गले पनि उहाँको जीवनको अन्तिम अवस्था सुध्रियो र पछि उहाँले चाहिँ भगवानको भक्तिमा अग्रसर हुनुभयो। Yeah. And Vidura also he associated with Maitreya, र विदुरजीले पनि स्वयं मैत्रेय मुनिको सङ्ग गर्नुभएको थियो। This is the principle of spiritual life. त यो नै यो आध्यात्मिक जीवनको एउटा सिद्धान्त हो। Yeah. And Maitreya, in his turn, he associated with Krishna and Uddhava. र मैत्रेय मुनिले पनि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धवजीको सँग गर्नुभएको थियो। Yeah. So we can see that association is like compulsory for human beings. वास्तवमा यो सङ्घ भनेको त मनुष्यका लागि सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने चिज हो। Question only we have good or bad association. प्रश्न यति मात्र हो कि हामीले राम्रो सङ्घ गर्छौँ कि नराम्रो सङ्घ गर्छौँ। And Vedic Shastras are very concerned that everybody actually need accept Guru, and this relationship between Guru disciple, it is one of the most important association in life of devotees. र यो कुरा त भक्तहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि भक्तहरूको लागि गुरुको आवश्यकता पर्छ र गुरु शिष्यको सम्बन्ध भनेकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हो। Because bad association, it is very dangerous. किनकि नराम्रो सङ्घ भनेको एकदम खतरनाक हुन्छ। Even one moment of such association dangerous. एक क्षणको यस्तो सङ्घ पनि खतरनाक हुन जान्छ। Like story of Ajamila. He was so nice Brahman, he followed some Vedic culture, but when he saw somewhat relationship between man and woman, lust appeared in him and spoiled his life. जस्तो अजामिलको हामी प्रसङ्ग हेर्न सक्छौँ कि राम्रो ब्राह्मण हुन्थ्यो, सबै चिज राम्रो चलिरहेको थियो, तर एउटा काम वासनाको चरित्रलाई उहाँले देखेपछि उहाँको मन मलिन भयो। And in the Shastra also gives some explanation what happened if you have bad association with materialistic people. र शास्त्रमा पनि यस्तो बताइएको छ यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूको सङ्ग गरेर हामीलाई के हुन्छ। It is Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत पढ्न सकिन्छ। 20 Madhya Lila. मध्य लीला Chapter 22. अध्याय 22 Text 82. 82. Sangam. Mahatseva dharamahur vimuktes tamo dharam yashitam sangi sangam mahantasya samachittak prashanta vimuktunaya suhridak sadhavaye. So, sangi sangam mahantah.
this association with great souls. यो महात्माहरूको सङ्ग भनेको It is mentioned that it is conclusion of all shastras and great personalities that service to a pure devotee is a path of liberation. सम्पूर्ण शास्त्रहरू र महान आचार्यहरूको मत यही नै छ कि महाजनहरूको सङ्ग गर्नाले यो संसारबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। But association with materialistic people who attach to material enjoyment and women is a path of darkness. तर जो व्यक्तिहरू भौतिकवादी व्यक्तिहरू र स्त्रीहरूसँग आसक्त छन् त्यो उनीहरूको मार्ग भने अन्धकारतर्फ गइरहेको छ। And the next shloka is mentioned that the root cause of devotional service to Lord Krishna is association with advanced devotees. र अर्को श्लोकमा वर्णन गरिएको छ कि भगवान श्रीकृष्णको भक्तिको मुख्य मूलभूत कारण भनेको भक्तहरूको सङ्ग हो। Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. र भक्तहरूको हृदयमा कृष्ण प्रेम जागृत भइसकेपछि पनि अझै भक्तसँग गर्न जरुरी छ। In this shloka it is mentioned that it is a chief or main principle in spiritual life. र यो श्लोकमा वर्णन गरिएको छ कि आध्यात्मिक जीवनमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। Somebody saying in the beginning it's neat, to follow some sadhana, to do some rules, regulations, but when we develop some high level of bhakti, then we can associate with Krishna only. त कसैले प्रारम्भिक अवस्थामा सोच्न सक्ला हो सुरुमा चाहिँ हामीलाई श्रद्धा चाहिन्छ या भक्तहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ, तर प्रेम उत्पन्न भइसकेपछि हामीले कृष्णको मात्रै सङ्ग गर्न पाउँछौँ। But actually association always remain even in spiritual world. तर वास्तविकतामा त यो भक्त सङ्ग त आध्यात्मिक जगतमा पनि सधैँ रहिरहन्छ। That's why it is. And what happened if we associate with materialistic people? र यस्ता भौतिक व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्यो भने के हुन्छ त? It is here also mentioned that by association with worldly, means materialistic people, one become devoid of, without of. यस्तो बताइएको छ कि यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूको सङ्ग गर्नाले व्यक्तिहरू निम्नलिखित गुणहरूबाट चाहिँ रहित हुन्छन्। So such person he lost truthfulness, उसले सत्यतालाई गुमाउँछ, cleanliness, उसले शौचतालाई गुमाउँछ, mercy, कृपालाई गुमाउँछ, spiritual intelligence, आध्यात्मिक बुद्धि गुमाउँछ, forgiveness, क्षमाशीलतालाई, control of mind and senses. मन र इन्द्रियको नियन्त्रणलाई। So the big list. Such person he actually losing all good qualities. लामो सूची छ, यस्तो व्यक्तिले उसले सबै राम्रो गुणहरू गुमाउँदछ। That's why it is mentioned that such person they become like two-legs animal. त्यसकारणले बताइएको छ यस्तो व्यक्ति त दुई खुट्टा भएको जनावर जस्तै हुन्छ। So that's why we can see from this the importance of good and proper association. It is actually culture of association. त्यसकारणले यस्तो देख्न सकिन्छ कि यो सङ्घको कति जरुरी छ, कति महत्त्वपूर्ण छ। Yeah, and we know this example of good association, like what famous in Prachetas. Supreme Lord was very satisfied with their mutual cooperation. र प्रचेताहरूको उदाहरणमा हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ, भगवान उनीहरूको एक आपसमा मेलमिलापद्वारा अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। Not with the tapasis they sitting on the water, but by the relationship between each other. र उनीहरूको तपस्याद्वारा या उनीहरूले गरेको यो भन्दा पनि मुख्य रूपमा उनीहरूको मेलमिलापबाट चाहिँ भगवान खुसी हुनुहुन्थ्यो।
beginning of Srimad Bhagavatam actually starts when sages from all the world came in Misharani, and then they wanted to associate with each other and with Sutta Goswami. र श्रीमद् भागवतमको प्रारम्भ हुन्छ जब 88,000 ऋषिहरू नैमिषारण्यमा आउनुभयो, एकअर्काको सङ्ग गर्नुभयो र सुत गोस्वामीबाट सुन्न उत्सुक हुनुभयो। And in Srimad Bhagavatam 3:25, yeah, famous shloka, Lord Kapila Dev, he's saying to his mother Devahuti about the importance of association with devotee, and devotional service is possible only if you have such good association. र श्रीमद् भागवतमको 3:25-25 मा भगवान कपिल देवले माता देवहूतिलाई वर्णन गर्नुहुन्छ कि भक्तहरूको सँग गर्न कति जरुरी छ भनेर। Satam prasanga mama virya samvido bhavanti kṛta-āgasaḥ kathah tachosanat ash apavarga vartmani shradharatir bhaktir anukramishyati. So Lord Kapila saying, in association of pure devotees, discussion, katha, of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead, it's very pleasing and satisfying to the ear and heart. भगवान कपिल देवले भन्नुहुन्छ भक्तहरूको सँगमा बसेर भगवान सम्बन्धी कथाहरूलाई चर्चा गर्नाले कान र हृदय दुवैलाई अत्यन्त आनन्द प्रदान हुन्छ। By cultivation such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation. र यस्तो ज्ञानको अनुशीलन गर्नाले मुक्तिको मार्गमा व्यक्ति अग्रसर हुन्छ। And then he is freed and his attraction becomes fixed. र यसरी ऊ मुक्त हुन्छ र उसको आकर्षण पनि स्थिर हुन्छ। Then real devotion and devotional service begin. त्यसपछि वास्तवमै भक्ति र भक्तिमय सेवा सुरु हुन्छ। So devotional service starts actually from hearing, and this is one of the most important ingredient actually of association. त भक्तिमय सेवाको सुरुवात हुन्छ श्रवणद्वारा र यो भक्ति मार्गमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चीज हो। And in next shloka, Lord Kapila is saying the result of such association with devotees. र यसपछिको श्लोकमा त्यस्ता भक्तहरूको सँग गर्नुको फल के हुन्छ भनेर भगवान कपिल देवले बताउनुहुन्छ। So idea that we need cultivate good association with devotees. त भाव के हो भनेदेखि हामीले भक्तहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्नेछ। And when somebody coming to you and saying something negative about devotees, be very careful. र कोही तपाईकोमा आएर भक्तको बारेमा केही नराम्रो भन्छ भने एकदमै सावधान हुनुहोस्। It was one story, great philosopher Socrates. र एउटा कथा छ, एउटा ठुलो सिद्धान्तिक थियो सक्रेट भन्ने। To him came one person and told, I won't tell something about some friend, what he did, something not good. उहाँकोमा कोही आएर भन्नुभयो म तपाईँले साथीले गरेको एउटा नराम्रो कामको बारेमा बताउँछु। And Socrates he told, wait, before you start talking, I want to ask you 3 questions. र सक्रेटले भन्नुभयो तपाईले त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई 3टा प्रश्न सोध्छु है। So before you can hear something, you need sieve, or you need use sieve. You understand? Sieve of 3 questions. Sieve, it means like chalni. Oh, like for okay, yeah. कुनै कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि तपाईले त पिठो छान्ने चालना हुन्छ नि, त्यो चालनाले चाले जस्तो त्यो मान्छेको कुरालाई चाहिँ चाल्नु पर्छ कि यो कुराहरु छ कि छैन भनेर। So 3 questions that we need ask. त 3टा प्रश्न हामीले सोध्नु पर्ने के हो भने first sieve, first chalni, it is truth. पहिलो चाल्नीबाट छान्नु पर्यो यो सत्य हो कि हैन। What you want to say to me, it is truth. You know that it is true. So
or you don't know? जे कुरा तपाईँ मलाई भन्न चाहनुहुन्छ त्यो वास्तवमै सत्य हो कि तपाईँलाई थाहा छैन सत्य हो कि होइन भनेर? And that person, I don't know, maybe truth, maybe not. त्यो व्यक्तिले भन्ला खै मलाई थाहा छैन सत्य हुन पनि सक्छ नहोला पनि सक्छ. Socrates told, okay, next, thief. र सक्रेटले भन्नुभयो अर्को चाल्नी चाहिँ के हो भने What it is thief of good. यो सुनेर के फाइदा हुन्छ? So what you won't tell me, it is, you won't tell me something good or some bad news. तपाईँले जुन मलाई बताउन चाहन्छ यो राम्रो सन्देश हो कि नराम्रो कुरा हो? No, actually it is some bad news. यो वास्तवमा नराम्रो समाचार हो. And third thief, it is what is the use of this information, what is the benefit of such information. र तेस्रो चाल्नी के हो भने यो सन्देश सुनेर के फाइदा हुन्छ? यसको फाइदा के छ? It will bring something good for me, for you, or not. यसले मलाई या तिमीलाई केही फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? I don't know, personally, maybe not. खै मलाई थाहा छैन, हुँदैन होला. So Socrates told, you don't want, you don't know, it is truth or not. त सक्रेटले भन्नुभयो पहिलो कुरा त तिमीलाई थाहै छैन यो सत्य हो कि होइन. You won't tell me something that is bad. र अर्को कुरा तिमी मलाई नराम्रो कुरा सुनाउन चाहन्छौ. And this not bring any some benefit. र यसले केही फाइदा पनि हुँदैन. So it means we need to be very careful in our association. त्यसकारणले हाम्रो सङ्घमा हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ भन्ने हो. By words we can spoil our relationship with somebody, and then for many years or all life we can be maybe like enemies. त्यो शब्दको कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्तिसँगको हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ र सारा जीवनभरिको लागि शत्रु बन्छ. We see here in this shloka when Satī saying to his father so harsh, actually so heavy words. यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो श्लोकमा यस्तो सती माताले चाहिँ दक्ष प्रजापति आफ्नो पितालाई यस्ता कडा शब्दहरू यस्ता शब्दहरू चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ. It is because he developed pure bhakti, and from she had vision actually about this situation. यो किन थियो भनेदेखि उहाँले शुद्ध भक्ति अपनाउनु भएको थियो र यो परिस्थिति प्रतिको उहाँको दृष्टिकोण थियो. So it is some points about importance of good association. र यो राम्रो सङ्घको बारेमा केही तर्कहरू थिए. And in the end, I will tell you that today also very special day, as you know. र अर्को कुरा तपाईलाई आज पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ. And first is what I say, it is connected with one great devotee, Mukunda Datta. र पहिलो त एउटा महान भक्त मुकुन्द दत्तसँग पनि सम्बन्धित छ. It is also an example of association. यो पनि एउटा सङ्घको उदाहरण हो. He was actually a very good singer. उहाँ एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्थ्यो. He was singer in Krishna pastimes, and then he was appeared as Mukunda Datta in Lord Chaitanya Mahaprabhu pastimes. र कृष्ण लीलामा पनि उहाँ गायक हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै चैतन्य महाप्रभुको लीलामा आएपछि पनि उहाँले गाउनुहुन्थ्यो. And he was very dear actually to Lord Chaitanya. र उहाँ चैतन्य महाप्रभुको अत्यन्त प्रिय पनि हुनुहुन्थ्यो. But once Lord Chaitanya rejected him. तर एक समयमा चैतन्य महाप्रभुले उहाँको तिरस्कार गर्नुभयो. He told, I don't want even see this offender. उहाँले भन्नुभयो म उसको मुख पनि हेर्न चाहन्न. And all devotees was, what happened? What happened? र भक्त अत्यन्त आत्तिनु होला के भयो के भयो. And Lord Chaitanya told that he is going to hear Ramayana. उहाँ चाहिँ रामायण सुन्नलाई जानुहुन्छ. But in that place they are putting so much Mayavadi impersonal ideas in Ramayana. That's why he is offender. तर त्यस ठाउँमा उनीहरूले त्यो रामायणमा यति धेरै मायावाद हालेका छन् र त्यो सुन्नाले चाहिँ वास्तवमा अपराधी बनेको छ. It's very important what we are here. त्यसैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले के सुन्छौँ भनेर. And actually
only when Mukunda Datta humbly accepted such punishment, Lord Chaitanya understood that he changed his mood and said, okay, come back, come to me again. र वास्तवमा चैतन्य महाप्रभुले जब बुझ्नुभयो कि उहाँले चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भने बुझेँ र आफ्नो भावनालाई परिवर्तन गर्नुभयो भने चैतन्य महाप्रभुले फेरि स्वीकार गर्नुभयो. Another today event that is also connected with Kalavesha Sridhara. र साथसाथै आजको दिन चाहिँ कोलाबेच्च श्रीधरसँग पनि सम्बन्धित छ. It is also very inspiring example of association. यो पनि वास्तवमा यो राम्रो सङ्घको अत्यन्त उदाहरणीय प्रसङ्ग छ. Kalavesha Sridhara was very very poor, and he was selling color. Yeah, it is banana leaves, cups. कोलाबेच्च श्रीधर अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ कोलाको पात, केराको खम्बा इत्यादि बिक्री गर्नुहुन्थ्यो. And actually, like but half of his money he used to worship into Ganga. र त्यो जति पनि कमाउनुहुन्थ्यो त्यसमा आधा चाहिँ उहाँले गङ्गा पूजा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो. Actually, in Nectar of Instruction, 6th verse, it is mentioned that devotee, they are like Ganga waters, they are purifying everything. वास्तवमा उपदेशामृतको 6 नम्बर श्लोकमा वर्णन गरिएको छ भक्तहरू भनेको गङ्गाजल समान हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई पवित्र गर्न सक्नुहुन्छ. And even body of a devotee deformed or sick or some not proper, but if this is devotee, we need search association with him. र त्यही श्लोकमा वर्णन पनि गरिएको छ कि भक्तको शरीरमा यद्यपि केही बाह्य दोषहरू या केही अपङ्गता यस्तो केही नराम्रो चिज देखिए तापनि हामीले त्यस्ता भक्तहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ भनिएको छ. So Kalavesha Sridhara was very simple, poor person, but Lord Chaitanya personally came, was to come in his place and associated with him. र यद्यपि कोलाबेच्च श्रीधर अत्यन्त गरिब हुनुहुन्थ्यो तर पनि चैतन्य महाप्रभु बार उहाँको स्थानमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँको सङ्ग गर्नुहुन्थ्यो. So it doesn't matter what devotees, from what family, from what education, or how much money he has. If he develops your bhakti, then he has some connection, association with the Lord. त्यसकारणले कोही भक्तमा कति विद्या छ, कति धन छ, यी कुराहरूको केही मतलब छैन. यदि उसको हृदयमा भक्ति छ भनेदेखि उसको सङ्ग गर्न पर्छ. And last event today, it is Nana Yatra. It is connected with association with Lord Jagannath. र साथसाथै आज स्नान यात्रा पनि हो. यो उत्सव भगवान जगन्नाथसँग सम्बन्धित छ. This they consider as birthday of Jagannath. र यसलाई भगवान जगन्नाथको जन्मदिन पनि मानिन्छ. And Rath Yatra coming to Kathmandu, and we are preparing, and this day is very special for beginning actually of Rath Yatra. र आजको दिन चाहिँ अब चाँडै नै रथयात्रा आउँदैछ र यसको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ र आजको दिन चाहिँ रथयात्राको वास्तवमा सुरुवात दिन हो. It's a very special event when people have opportunity to see a lot of universe, Lord Jagannath. यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर हो जहाँ सारा व्यक्तिहरूले ब्रह्माण्डका स्वामी भगवान जगन्नाथलाई देख्न पाउनेछन्. Jagannath Baldev Subhadra ki जय. Antara Srimad Bhagavatam ki जय. Any question? हजुरले भन्नु कि भक्तिको आदि मान्छेहरूको सँग गर्दाखेरि अन्धकार समान हुन्छ. जबकि जेनरली हाम्रो बाहिर काम गर्ने बेलामा 8 घण्टा चाहिँ 8 देखि 10 घण्टासम्म भक्तिको आदि व्यक्तिहरूको सँगमा बस्नुपर्छ. त्यसको प्रभाव पनि हामीहरूले पर्न सक्छ. अनि भक्तसँग पनि धेरै कलुज पनि सबैजना आफ्नो काममा बिजी उहाँसँग पनि कुरा एसोसिएसन त्यति हुन सक्दैन. त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफूलाई भक्तसँगमा या भक्तिलाई मेन्टेन गरेर प्युरिटीमा मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ? Hare Krishna Babaji, the question is, you told in the class that association with the materialistic type of people, it's like going towards the path of darkness. But in our daily life, we can see that for like 8 hours to 10 hours when we are at work,
we have to associate with these materialistic people, and at the same time devotees are also busy in their own activities, so we cannot get so much association of the devotees also. So in this situation, how can we go on with our devotional life? Bhaktivinoda Thakur in one bhajan, he told that I willingly drank the poison of such a material association. भक्तिविनोद ठाकुरले एउटा भजनमा भन्नुहुन्छ कि मैले जानिकन यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूको सङ्गरूपी विष पान गरेको छु. You know, but it's our choice what we will drink. We will poison or we will drink nectar. त यो त हामीसँग छनौट छ कि हामीले अमृत पिउने कि विष पिउने. Prahlada Maharaj was around him was only demons. प्रहलाद महाराजको वरिपरि त केवल राक्षसहरू मात्र थिए. But anyway, he maintained proper consciousness because of his bhakti. तर पनि उहाँले त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो चेतनालाई राम्रो बनाएर राख्नु भयो किनकि उहाँको भक्तिको कारणले. If from the morning we have association with deities, with devotees, with Bhagavatam, with holy name, then all day we can maintain our consciousness in proper way. यदि बिहानैदेखि हाम्रो चेतनालाई यदि भगवानको विग्रहको भक्तहरूको सङ्घको यो साधनाको सङ्घमा राखिराख्यो भनेदेखि पुरा दिन हामी चाहिँ त्यही चेतनामा रहिरहन सक्छौँ. But if somebody sleep till them 7 o'clock and they wake up quickly, eat something and go in to work, of course it is very difficult to remain pure and not be contaminated. तर कोही व्यक्ति चाहिँ 7 बजे बल्ल उठ्छ अनि हतार मुखमा खान्छ र काममा दौडिन्छ भने उसको चेतना त्यस्तो ठिक हुन सक्दैन. That's why we are saying about importance of sadhana, because it gives to us protection from material infection. त्यसकारणले यो साधनाको महत्त्व छ किनभने यसले हामीहरूलाई भौतिक चीजहरूबाट आवरण दिन्छ. हरे कृष्ण. Nantara Srimad Bhagavatam ki जय. Śrīla Prabhupada ki जय. श्रद्धेय सहस्रनाम प्रभु जी की. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.